हाँ भाई देखो नाश्ता लेने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, आप लोग सभी बोलते रहते हो ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। तो अभी सुबह के 7:10 हो गया। तो सुबह 7:10 से हम जाएंगे अभी नाश्ता लेने। और आज को ड्यूटी था मेरा, ड्यूटी से उतरा, आज प्लस नहाया था, अभी जा रहा हूँ। बाल्टी तो लगवा रहा हूँ है ना, बोलो नाश्ता तो अनबा जाम बारो। तो मास्क जरूरी है भाई, कोरोना 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 कोरोना। है गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना चाই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰ'ব। একচুৱেলি এইটো ৰাস্তাতে যাব লাগে, কিন্তু আমি যাম শ্বৰ্টকাট মাৰিম। এপিনটি শ্বৰ্টকাটটো মাৰিম ৰ, কিন্তু ইয়াতে ভাই গল্ফো খেলি থাকে বুজিছে নাই। তো ক'ৰবাত গল্ফৰ বল চল মাথাত পৰি কিনে মাথা এটা ফাটিটো নাযাব। অলপমান মাস্কখন তলকৈ লওঁ নেকি। नहीं याते जरूरत नहीं बारू, अकले जाम जेहेतु। भाई ये हम है, ये हमारा नाश्ता लाने का डब्बा है। चलो फिर तो कोई থাকে और मैंने ब्लॉग बनवा तो आज ब्लॉग बनाम। तो गति के राति डिউটি पर आई किने गা পা ধুই किने नाश्ता आनबा जाम। नाश्ता आनबा जाम र ইয়াতে और बल खेली থাকে गल्फ। बलটো और माथात पड़ले माथा এটা फाटी যাব। कबार भिडिओ बनाते যদি माथा फाटी जाए काम खत्म भाई, नाश्ता कुंबा बेलेगे कर नहीं ना। तो ये रातिपुৱাৰ गुड मॉर्निंग आमार आरम्भ हल। तो ये गोल्फ ग्राउंड एक सेकेंड मैं देखा दिव निकी। आमार गोल्फ ग्राउंड इफाले तो चलिए भाई तो शॉर्टकट मारते इतना माथात बल नपड़े कत क्या बोले कय गल्फर बलटोक मैं नामतो नाजनो पारूँ। तो इमान दामी खेला ना, आमार फुटबले ভাল ना कि जुजी थाक ठेंगेदी। ओम नमः शिवाय, ये मंदिर शिव बाबार नाम ओम नमः शिवाय। तो बस अरे रास्ताय काना लगी गल भाई। भिडिओ बनाते रास्ताय काना लगी गल। हाँ पाइছো। तो और कि कम एने मैं एक्चुअली मोर घर एक्चुअली मैं पाठशाला। तो मैं चाकरीते थको इतना गुजरात। तो बहुते सुधी থাকে कि चाकरी करा। तो मैं BSF चाकरी करूँ। तो नकम भाई तो क्योंकि कब लगा हल और बहुते सुधी आसे जीतु। गए बोलक आम नाश्ता ले आहूँ। এটা हाथियान कुलार आसे आमार मेसत। तो সেইটো देखाम आम दे बार इतना ये खत्म पाई गलो। और एक्वेरियाम आसे आमार। आगते मैं एक्वेरियाम कि भाई माछगिला जी रखे। तो माछगिला मैं डुप्लिकेट भी भाई इतना गम पास डाঙर मैं कि अरिजिनेल हमें आगते मैं लाइनत चलि जाबले आसल। तो गाँव भितर जाम और ना कि भितर जाम इतना भितर कि आसे मेसर भितर देखाम मैं। आमार मेस गीत थका मेस ना ये और हाथियान कुलार এটা আছে देखाम मैं। धुआं कुलार যে चलि जो चले तो मानु थापा ना जाए कि डाঙर कथा जा है ना। ठीक है बार नाश्ता भरा लूँ इतना तार मैं देखो नाश्ता कि जी आम है ना। आहते मैं भिडिओ बनाब ना मोर दौकान हाथ बंध आছিলে। तो इतना मैं नाश्तात कि मैं देखाम बार आहक चाम बार। एक सेकेंड देखाई आलू पराठा देखाम बार कि डाঙर। तार आलू पराठा दई तार बादाम कल लास्ट डिमा मोर बहुत फेवरेट संडे या मंडे रोज का वनडे। इतना नाश्ता खाम और बस मास्क काम नहीं। तो कि कम এটা কথা মানে কি সোমবাर बुधबार और शुक्रबार तो ये तीनिटा मोर कारण बहुत फेवरेट और माने कि সেইদিনা মানে কি সোমবাৰে ৰাতিপুৱা কণী দিয়ে, তাৰপিছত দুপৰীয়াও মাছ মাংস থাকে, কিবা এবিধ থাকে আৰু। তো গতিকে এই তিনিটা দিন মোৰ বহুত ফেভাৰেট আৰু। ইয়াৰে পিছত নেক্সটত কি কৰোঁ তাৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ কিয় আপোনালোকে জানে ফৌজত বহুত পাবন্দী থাকে, মানে কি এয়া বহুত কিবা কানি মানা থাকে আৰু। তো গতিকে নেক্সটত মই চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' বনাই। আজি চুলি কাটবা যাম তাৰমানে। তো চুলি কাটবা গ'লে তাত আমাৰ চেলুন কেনেকুৱা টাইপৰ, তাৰপিছত কেণ্টিনখনো দেখাম বাৰু, মানে কি
চাহ পানী খোৱা কেণ্টিনখন তো সেইখিনি ঠিক আছে এতিয়া আমি নাস্তা কৰোঁ বাৰু পৰঠাখন দেখুৱাম বাৰু এক ছেকেণ্ড হাত ধুই আহোঁ তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ এক ছেকেণ্ড পৰঠাখন ধুই এই ভাই কি ডাঙৰ পৰঠা এখন খোৱাৰ পিছত মানে কি জাগা নাই আৰু পেটত আৰু আমাৰতো চৰুত মানে কি টাৱাৰ হাত পাই নাই ইমান ডাঙৰ পৰঠা ঠিক আছে বাৰু নাস্তা কৰি নাস্তা কৰোঁ তুমি আমাক কাকো লগ নালাগে ভাই দেখাই দিম বাৰু ডিমাও দুটা দিছে আজি এইটো গিলেৰী মামা আহি থাকে এইটো গিলেৰী আমাৰ ট্ৰেকাৰ কথা বুলি কওঁ যে এই গিলেৰী ডিঙৰ ইয়াতে খাব ৰ তাতে অলপমান দামী নহয় ল'ব পালে খালে ধুনীয়াকৈ খাব লৈ গ'ল মানে বিশেষ এটা কাৰণৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া চুলি তুলি কাটি আহিলোঁ এতিয়া তো এতিয়া এই কাপোৰ চাপোৰ গা পা ধুম গোটেইখিনি তো ধুই কিনে নেক্সট ডিউটিৰ কাৰণে সাজু হৈ যাম তো হেভ এ গুড ডে সকলো ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰোঁ তো বাছ ব্লগটো মোৰ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ অকণমান সৰু ব্লগ আছিল তো গতিকে ইয়াতে খতম কৰিলোঁ বাই যায়